Rosie? Rosie, come up. Up. Rosie? What? What? Oh, wala na. Ross? What are you doing, dog? Bye. Bye. Up, up. 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 Ay, ala, up talaga siya. Naligo na ako. Ikaw ba naligo ka? What? Ay. See? Di ka naliligo, dog. Ang asong di naliligo. Ay. Plado. Yes. Yes. Gusto mo to, no? Yung banana bread ni mommy, no? Alam ko yung mukha na yan. Alam ko. Ay. Gusto nga niya. Gusto mo to? Oh. Gusto mo. Ay, gusto nga. Ay, bigyan kita? Oh, pwede ba sa dog yun? Tingin mo, pwede sa dog. Tingin mo, pwede sa dog yun. Ay, pwede sa dog? Ha? Sure ka? O, sige, bibigyan kita. Up, 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 up. Pwede ba to sa dog? Up. Tingin natin maliit. Cross lang. Maliit. Up, up, up. Ay! Up. Ah! Dapat matagal. Ah! Up, up, up. Aray ko, kinagat lang si Mami. Napunta. Ah. Isa pa. Ah. Nga na. O talaga, pad ka talaga. Kakagat ka talaga. Basta. No more. Ala, nilunok mo lang. Nilunok mo lang. Alam mo ba matagal gawin yan? Ha? Alam mo ba? 30 minutes preparation. 1 hour to cook. Tapos nilunok mo lang? Oh, no more. Ah. Play dead muna, play dead. Play dead. Huh? Play dead. Oh, no. Kahit ikis mo ko, wala na para sa'yo. No more na. Oh. Bye. Bye. Say bye. Ay. Sumbong ka ta, daddy. Sumbong ka ta. Ika behave, ha? Sumbong ka ta, daddy. Daddy. Sama? Oh. Wow. Ang tagal mong tumalon. Up. 5 minutes up. 5 minutes, bibigyan kita. Go, 5. 1. Up. Hindi, dapat matagal. Up. 2, 3, 4. Wala eh. 1. Up. Dapat 5. 1, 2, 3, 4. Dali, 1, 2, 3. Okay, bibiyasan na ni Mami. 1. Up. 1, 2. Ay, maduga. Maduga.